La peau est l'organe du corps humain le plus étendu. La peau d'un adulte moyen recouvre une surface d'environ 1,5 m² et sa masse est d'environ 12 kg, en incluant la couche de graisse de l'hypoderme. La peau protège le corps humain des dangers mécaniques, des rayons UV, des agents pathogènes et sa couche de kératine l'empêche de sécher. C'est notre plus grand organe sensoriel. Ses récepteurs ressentent de la chaleur, le froid et les stimuli mécaniques. Les muscles striés sont des organes majeurs de la locomotion. Il y a environ 350 muscles striés dans le corps humain, ce qui équivaut à jusqu'à 50% de la masse corporelle. Il y a des muscles longs, plats, courts et en forme d'anneau. Les muscles sont rattachés aux os par des tendons. Le squelette d'un humain adulte se compose de 206 os. Les os doivent être rigides et flexibles, de façon à pouvoir supporter une grande charge. Le métabolisme des os est lent, donc ils guérissent lentement. Pour prévenir l'ostéoporose, l'apport journalier requis en calcium, 1500 mg pour les adolescents, doit être assuré. Le système gastro-intestinal est responsable de la digestion et de l'absorption des nutriments. Dans la bouche, la nourriture est écrasée par les dents et la digestion des glucides démarre. Dans le très acide estomac, les protéines sont digérées. Ensuite, dans l'intestin grêle, les 3 types de nutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides, sont absorbés. Le suc pancréatique, sécrété par le pancréas, contient des enzymes digestives. Il y est relâché. Tout comme la bile, sécrétée par le foie et qui aide à la digestion des lipides. Le côlon absorbe l'eau et les minéraux, et sa flore produit des vitamines. Les processus cataboliques de notre organisme ont besoin d'oxygène et relâchent du dioxyde de carbone. L'absorption d'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone se produit dans les poumons. Dans un état relâché, nous inspirons environ 16 fois par minute et nous échangeons environ un demi-litre d'air à chaque fois avec l'environnement. Le cancer du poumon est une maladie grave du poumon et le tabagisme augmente significativement les risques de le voir se développer. Le réseau de vaisseaux sanguins de notre corps forme le système cardiovasculaire. Le système circulatoire forme une partie du système cardiovasculaire qui approvisionne les organes en sang riche en oxygène et transporte le sang riche en dioxyde de carbone qui est rejeté. La circulation pulmonaire transporte le sang riche en dioxyde de carbone du cœur vers les poumons, où ce gaz est rejeté et où l'oxygène est capté et absorbé. Le sang riche en oxygène est alors transporté vers le cœur. Le sang est pompé dans les vaisseaux sanguins par les contractions du cœur. La santé de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins peut être entretenue par une pratique sportive régulière, un régime alimentaire sain et peu gras, ainsi que par l'absence de tabagisme. Les matériaux superflus et dangereux sont filtrés par les reins. Ils produisent environ 1,5 litre d'urine par jour. L'urine est stockée dans la vessie pour ensuite être relâchée via l'urètre. Une maladie répandue du système urinaire est la pyélite, ou inflammation du pelvis rénal. Ces symptômes incluent la présence de protéines dans l'urine. Les caillots rénaux se forment souvent dans les reins. Ils peuvent entraîner de petites plaies, donc la présence de sang dans les urines. Le système nerveux, ainsi que notre système hormonal, est responsable du fonctionnement coordonné et régulé de notre corps. Le système nerveux central consiste du cerveau et de la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique est composé de nerfs, qui se chargent de transmettre les signaux entre le système nerveux central et les organes. Il y a 12 paires de nerfs crâniens, qui sont directement reliés au cerveau, et 31 paires de nerfs qui émergent des segments de la moelle épinière. Les hormones sont produites par les glandes du système endocrinien. L'adrénaline est sécrétée par la glande adrénaline, l'insuline par le pancréas et la thyroxine par la glande thyroïde. Le centre du système endocrinien est l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus produit des hormones qui régulent la glande hypophysaire, où elle stimule la production d'hormones. Ces hormones stimulent d'autres glandes endocriniennes, la glande adrénaline et les glandes reproductives. Le pancréas n'est pas régulé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. La lymphe est le liquide qui se trouve dans les espaces interstitiels, connus également sous le nom d'espace de tissu. Elle est produite à partir du sang, par osmose, via les parois des capillaires. Les produits du métabolisme sont aussi transportés par la lymphe. La lymphe est transportée dans la veine sous-clavière par les vaisseaux lymphatiques, en passant par les nodules lymphatiques. Les éléments pathogènes transportés par la lymphe rencontrent les globules blancs
qui vivent dans les nodules lymphatiques, ce qui est important pour le bon fonctionnement du système immunitaire. D'autres organes lymphatiques importants sont le thymus, la rate et les amygdales. Ils jouent un rôle important dans la maturation des globules blancs et dans le système immunitaire. أكبر عضو في جسمنا هو الجلد، حيث أن إجمالي سطح الجلد يعادل تقريبا 1.5 متر، ووزنه مع الطبقة الدهنية حوالي 12 كيلوغرام. يحمي الجسم من التأثيرات الميكانيكية الخارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية والعوامل الممرضة، كما أن طبقة الجلد المتقرنة تمنع فقدان الجسم للماء أي تحمينا من الجفاف، وله أيضا دور مهم في التنظيم الحراري للجسم. الجلد هو أكبر عضو إحساس، حيث أن مهمة مستقبلاته الإحساس بالبرودة والحرارة وعوامل التأثير الخارجية. العضلات هي أعضاء الحركة. هناك حوالي 350 عضلة محركة، والتي تشكل نصف وزن الجسم تقريبا. هناك عضلات طويلة وقصيرة ومسطحة وحلقية. تؤمن الأوتار ارتباط العضلات بالعظام. يتكون الهيكل العظمي للإنسان من 206 عظام. العظام قاسية ومرنة، لهذا تستطيع تحمل جهد كبير. عملية الاستقلاب في العظام بطيئة، لهذا فإن شفاء العظام أيضا بطيء. إذا انكسر العظم فهو يحتاج على الأقل 6 أسابيع ليلتحم. لتجنب ترقق العظام يجب علينا تناول الكمية المناسبة من الكالسيوم كل يوم، والتي تعادل عند الشباب 1500 ملغرام. الجهاز الهضمي مسؤول عن هضم الغذاء وامتصاصه. تقوم الأسنان بمضغ الطعام في الفم، وهنا يبدأ هضم السكريات. يتم هضم البروتينات في الوسط الحمضي للمعدة. أما في الأمعاء فيتم هضم المواد الغذائية الأساسية الثلاثة: البروتينات والسكريات والدهون، ومن ثم امتصاصها. تساعد العصارة البنكرياسية التي تحتوي على أنزيمات هاضمة على عملية الهضم في الأمعاء، كما تساعد الصفراء التي يفرزها الكبد على هضم الدهون. يتم امتصاص الماء والمواد المعدنية في الأمعاء الغليظة، كما يتم تركيب بعض الفيتامينات من قبل البكتيريا الموجودة في الأمعاء. الجسم بحاجة للأكسجين للحصول على الطاقة وللقيام بعمليات الاستقلاب، في حين ينتج ثاني أكسيد الكربون. يحدث امتصاص الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون عن طريق الرئة. عدد عمليات الشهيق والزفير في وضعية الراحة 16، وفي كل عملية تبادل هوائي يتم تبادل نصف لتر من الهواء. من أمراض الرئة المنتشرة هي سرطان الرئة الذي من مسبباته التدخين. تتوزع في جسمنا أوعية دموية تشكل دورتان دمويتان. تغذي الدورة الدموية الكبرى أعضاؤنا بدم مليء بالأكسجين، وتقوم بنقل غاز ثاني أكسيد الكربون المتشكل خلال عمليات الاستقلاب. تنقل الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الدموية الرئوية دما مليئا بثاني أكسيد الكربون إلى الرئة، حيث يتم طرح ثاني أكسيد الكربون وملء الدم بالأكسجين. ينقل الدم المليء بالأكسجين إلى القلب عن طريق الدورة الدموية الصغرى. تؤمن انقباضات القلب دوران الدم. يمكننا المحافظة على سلامة قلبنا وأوعيتنا الدموية بواسطة الحركة الدائمة وتناول الأغذية التي لا تحتوي على الكثير من الدهون والإقلاع عن التدخين. الكليتان مسؤولتان عن طرح المواد الفائضة والضارة من الجسم. تطرحان حوالي 1.5 لتر من البول في اليوم. يخزن البول في المثانة ويغادر الجسم عن طريق الإحليل. من الأمراض السائدة التي يصاب بها جهاز الإطراح هي التهاب الحويضة أو ما يدعى بالتهاب الكلى.
عند هذا يمكن الكشف عن بروتينات في البول، كما يمكن أن تتشكل الحصى الكلوية. عند هذا يمكننا الكشف عن دم في البول نتيجة للتخريش الذي يحدث بسبب تحرك الحصى. الجهاز العصبي والهرموني مسؤولان عن عمل جسمنا المنظم. يعد كل من النخاع الشوكي والدماغ أجزاء من الجهاز العصبي المركزي. أما الجهاز العصبي المحيطي فيتكون من الأعصاب التي تنقل السيالات العصبية بين الأعضاء والجهاز العصبي المركزي عن طريق إشارات كهربائية. يخرج من الدماغ 12 زوجا من الأعصاب، بينما يخرج من النخاع الشوكي 31 زوجا من الأعصاب. يتم إنتاج الهرمونات من قبل الغدد الصم داخلية الإفراز. يفرز الأدرينالين من قبل الغدة الكظرية، والإنسولين من قبل البنكرياس. أما التيروكسين فتفرزه الغدة الدرقية. يقع مركز تنظيم الإفراز الغدي الداخلي في المحور الوطائي النخامي. ينتج الوطاء هرمونات تنظم عمل الغدة النخامية، حيث تقوم بتحفيزها على إنتاج هرمونات تؤثر على إنتاج غدد أخرى للهرمونات كالغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدد الجنسية. لا يقع البنكرياس ضمن نطاق تأثير نظام المحور الوطائي النخامي. الليمف هو سائل يتواجد في الحيز الخلالي، يعرف أيضا بالحيز النسيجي. ينتج من الدم عن طريق عملية التناضح عبر جدار الشعيرات الدموية. يتم ارتشاح نواتج الاستقلاب أيضا إلى الليمف. يتم نقل الليمف إلى الوريد تحت الترقوة عبر الأوعية الليمفاوية، ويمر أيضا عبر العقد الليمفاوية. تلتقي مسببات الأمراض التي يحملها السائل الليمفاوي مع كريات الدم البيضاء المتواجدة في العقد الليمفاوية، والتي تعتبر هامة لعمل جهاز المناعة. من الأجهزة الليمفاوية الهامة أيضا الطحال واللوزتين، فهما يلعبان دورا هاما في نضوج خلايا الدم وفي الدفاع المناعي للجسم.